салом алейкум, бародарои азиз. Як ду рӯз пеш дар ютуб дидам Амесем Шарипов як шайхи дигара кашидааст. иш балаболай. Шумо киен? Пас ки мардам балабол боша, шумо киен? Ҷононияй, Кали Рустамияй, шумо киен? Эсем Шарипов ту нафаҳмидам. Як бор садои умеда меқапӣ, як бор барона меқапӣ, як бор мақсад дигаша меқапӣ. Дардат чияй? Дардат тя мардаки пажилӯи, мардаки баақли, мардаки бад нести. Ва фикрам блогери бояд ту як чизи хуб кунӣ барои мардам. Ту дигар корига надорӣ, фақат мардама мекашӣ, иша ба иш ҷанг медозӣ, балаболан. Шайх кияй? Шайх хедиш кияй? Бародари азиз, ту рӯз ба рӯз хита паст задаисоӣ. Ту хита ҳичӣ кадаисоӣ. Рӯз ба рӯз ҳичӣ шидаисоӣ. Паст шидаисоӣ, паст. Ту 94,000 подписчик дорӣ. Мисол ба як одаме ки 5,000 подписчик дорад, биё видеота муқоиса кар. Муқоиса кар, брат. чӣ қадар просмотр дорӣ? Боз ин мардам дигар ҷанг намехоҳад. Ин мардам дигар ҷанг намехоҳад. Мардам дигар хеле гапи ганда намехоҳад. Мардам мехоҳад ки як чизи хуб бошад. Як чизи хуб бошад, тамошо кунем. очаи Фаррух овардӣ, барона задем, ич кардем. Пула дуздидай, эра дуздидай. қатъи шайх як тайпараст, як тайпаро очаи намуд ки буд, чӣ буд намедонам. Амро бардем байд намондем, бояд ҷавоб бига. Чӣ ҷавоб бига бояд? Мақсад именӯ барои ту, барои шайх ҳамин сухано ки ту ай дигар блогерҳо чӣ мехоҳем? Хай майли ҳамаш балаболан, майли ҳамаш ҳарчи ҳастанд. лекин ту брати наря насиҳати хубут мекунам ки ту хедита рӯз ба рӯз шумка аисоӣ. хедита паст заисоӣ, бародари азиз. дар кор нест. як чизе ки мардам тамошо кунанд. видеои пешта бибина, озира видеота бин. Видеое ки дар бораи страшни масъали ҳам чиз нақл мекардӣ, ё мисол дар бораи Хиросима ва Нагасаки нақл кардӣ, дар бораи як таърихҳои дигар нақл кардӣ, ба озира биги муқоиса кар. Просмотри кадомаш хубай? бародари азиз, чо кайсои ту? Ту хедита ман нафаҳмидам. Ту ё дигар барнома надорӣ, ё ки фақат як чиза мебарӣ меёрӣ сари ҳамин блогерода мезаниш. хеле блогерӣ. Чӣ ба ки ягон блогерига мисли ту нест. ҳеҷ блогерига мисли ту нест. ту садои умеда ин қадар шарманда кардӣ, ин қадар гапҳои пасту баду чиз задӣ, лекин тура ҳичӣ нагуфт. як видео кардам, видеошам бас кард. баъди ҳамон видео куниша дигар тура ягон чиз нагуфт. чунки фаҳмид ки ту дигар намефаҳмӣ. мардам садои умеда мегуфтанд ки хеле на ки имрӯз маълум шуд ки туи хелӣ. ӯ хелӣ нест. маълум шуд ки ӯ бачаи сӯза, бачаи бад нест. маълум шуд ки ту фақат паст мезанӣ, ба як ахмақи гарам мёри сарҷидаву паст мезанӣ. иш балаболай. ба шуморо ки хубай? барона ҳар гап гуфтен, парвиз ҳар гап гуфтен, мақсад Кали Рустам ҳар гап гуфтен, ҷонон ҳар гап гуфтен, Фаридун ҳар гап гуфтен.
نمیدونم خیلی کی مونده است دیگه. بس که اسم شریپوف، بس که برات نار، بس که در کار نیست. یک ویدیو خوب که یک گپی خوب بزا همون تاریخ مقصد همین چیو نقل که یک شخیگر دم دنابری سنو فقط یک آدمیگر بشنین سر یک چیده و یک کلاهیگر میخرین کسا غیبت میکنین، پست میزنین. نه تنها شما بلکه 12 13 14 15 تا 20,000 آدم تماشا میکنه. همین یک آدم در پیش اگر بعد بگن تا بعدش میبینی. امروز باور کنین صدای امید بچه ساز بوده است، مثل تو نبوده است، مثل شیخ نبوده است. تخدید یک جزیری بره که نو یک بلوگرگه اسمت او را هم جزیر کهیسی او را استوستای دم خیلیت هم خیلی جزیر میکنی میبرین. در کار نیست برادر عزیز. بس که این کارو تا بس که خدید مقایسه برو ویدیوی پیشتا ویدیو زیرتا یا که یک آدمی که 5,000 پادپیس چیک داره تخدید 94,000 پادپیس چیک داره کوبین کدامش پراسموتری خوب میگیره. همین همه در نظر شما باده. پس کی خوبه؟ کی خوبه؟ کو بگو کی خوبه؟ همه گنده بوده است. چی بلوگری بوده است همه گنده بوده است. یه از نجم میشم تو خوبی و شیخ خوبه. هر دو آدمای سوز یعنی یک جا غلدیم بهترین. اونا بلبال نه شما بلبالین. اونا بلبال نیستن شما این بلبال. شیخ تی بلبال. آدمی قدر پست نمیشه که همه آدم تا حد امکان پست بزنه. این پستی خیلی تنشون میده. پستی اسم شریف شما پستین برایم که به این درجه غیبت، به این درجه سخنی بد، به این درجه مقصد تندراشی در کار نیست. این عموما در کار نیست. هیچ کی در کار هم نیست. بلبال هردی شمایین که همه را پست میزنین، سخنی بد میگین. در کار نیست. خداوند در قرآن میگه که اگر هر بنده ما اگر عیب یک برادر خیش اگر پشونه من عیب او را در جنت در محشر روز قیامت میپشانم. همه چشما چکو کیسوین ده کس میشینین یک کوکاکولا یک قرقر وق ایش بلبال. بس کنین در کار نیست. بس کنین بجای یک جا بشینین یک دیگر تا دستگیری کنین یک گپ خوب بزنین یک شیخ دیگر کشته نمیره وق در کار نیست برات. باقی پناهتون با خدا در امان خدا. خداحافظ.